सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रबुद्ध बुझाइछन्ति दुख नाश ओ सुख प्राप्ति निमंते जो माने कर्म करिथांती सेमाने कर्म समूहर विपरीत फल भोगिथांती। माया को अतिक्रम करने को चाहूथिबा लोके कर्मजनित स्वर्गलोक प्राप्ति को भी नश्वर बोली जानिबा उचित। अधिकंतु सप्त ब्रह्म और परम ब्रह्म तत्वज्ञ गुरुंक शरणागत हेबा प्रयोजन अटे। एबे राजा निमि प्रभु परमात्मा परम ब्रह्म नारायण स्वरूप जानिबा को आग्रहशील होई उठिछन्ति। पलायन उवाच से नारायण वर्ण चिन्ह के मुखे कहिते भजन जमाया संसार कारण सृष्टि पालन संहारण स्वयं हेतु जे बोलाई से नारायण जान तुही स्वप्न जाग्रत सुसुप्ति रे किय वा समाधि काल रे बाह्य अंतरे जे अछई ताहाकु ब्रह्म बोली कही देह इंद्रिय पंच प्राण जे अवा अंतर कारण जहार आश्रय जियन्ति जेने विषय संचरन्ति तांको परम आत्मा जानी अपरे सुणन रूपमणि ब्रह्मांड कोटि कोटि मात्रे घटन करे निज गात्रे भूत भविष्य वर्तमाने जहार शक्ति अनुमाने संपूर्ण सर्वजीवे बसे काहारी संगे से न मिसे मन वचन जार देहे पसी न पारंती उपाये नयन जहा न देखई इंद्रिय गणे भेद काहि जीवर मन बुद्धि प्राण जहार तहु हंती जान से काहू पारिबता चिंती अनेक दूरे से रहंती अग्नि कणिका वायु बले जेन्हे उड़ंती अंतराळे पवने दश दिगे जानती पुणी अनले न मिशंती कोटि ब्रह्मांड एहि मते जहार देहु हंती निते एमंत महिमा जहार ताकु के करिब गोचर शब्द ब्रह्म थाई दूरे से पुणी वेद अनुसारे नाना प्रपंच ए जगते विधि निषेध बेनि पथे जगत भ्रमाई भ्रमाई से ताकु तत्वे न जानाई प्रथमे एक ब्रह्म थिला द्वितीय प्रकृति होइला प्रकृति तहु सूत्र जात ताहाकु बोली महतत्व ताहार तहु अहंकार जे जीव आत्मार आधार तार समीपे जीव जात से जीव कर्मर आयत इंद्रिय अर्थ देव गण फले सर्वनारायण तुझे बे बोलू ब्रह्म एक से पुणी प्रकाशे अनेक एक ही आत्मा नर हरि माया रे नाना शक्ति धरी खेलई नाना रूप धरी स्थूल सूक्ष्म रे मोद भरी क्रीडार अन्ते सर्वनाशे कि रूपे रहे अवशेषे किंपा नु होई ब्रह्मबद्ध आगम निगमे प्रसिद्ध एमंत करु जेबे मने सुण कहिबा सावधाने नित्य निर्गुण नारायण से नहे आदि अवसान जहार क्षय वृद्धि नाही अल्प बहुत नु होई जे नित्य एक रूपे थाई आदि उपाधि जार नाही नित्य आनंदमय साखी जाहाकु चित्ते मात्र लखी मनर कल्पना जगत एणु से दिशे नाना मत कीट पतंग तरु तृणे
ବସଇ ଶରୀର ପ୍ରମାଣେ ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ ସ୍ଥୂଳ ନୟନେ ଭେଦ ନୁହେଁ ଏ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣୀ ଯାହା ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି ମନ ଗୋଚରେ କରି ଯେତେ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ। ଏଣୁ ଏ ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର ଉପାଧି କୋଡ଼େ ସେ ବିକାର ଆଧି ଉପାଧି ଯେବେ ଯାଏ ସେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ ସୁସୁପ୍ତି ବୋଧେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ ଏ ମନ୍ତ ରୂପ ନାରାୟଣ ତୁ ଅବା ବିଚାରୁ ଏ ସନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର କିମ୍ପା ହୋଇ ମାୟା ସଂସ୍କାର ଯେଣୁ ଥାଇ ସେ ମାୟା ନାଶ ଯାଏ ଯେଣେ ଶୁଣ କହିବା ଏକ ମନେ। ସେ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମପାଦ ହରଇ ବିଷୟ ବିଷାଦ ସକଳ ଛାଡ଼ି ସେ ଚରଣ ଯେ ଭଜେ ଏକତ୍ଵ କରିଣ ସେ ପାଦ ଜାରି ଦୟା କରେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମଇ ତା ହୃଦୟରେ ଘୋର କଳୁଷ ହେଳେ ନାଶେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶେ ଦର୍ପଣେ ରବିବିମ୍ବ ଯେହ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ ତାର ମନେ ହେମନ୍ତ ରୂପ ନାରାୟଣ ତୁ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଣ। ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ଯାଦବ ଚୂଡ଼ାମଣି ଏ କଥା ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଶୁଣି ନରକୁ ତରି ଯାନ୍ତି ନର ହୃଦେ ସାନନ୍ଦ ନୃପବର ଜନକ ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ମନ ସାନନ୍ଦେ ଋଷି ପାଦେ ବୋଲଇ ଶିରେ ଦେଇ କର କୋମଳ ବଚନ ଗଭୀର। রাজা উবাচ ভবনি কহ কর্ম যোগ যেণে খণ্ডই ভব রোগ যে কর্ম সর্বকর্ম নাশে পরম ব্রহ্ম পরকাশে জীবনী স্তরে যাহা করি অন্তে লভই নর হরি সে যোগ কহ মুনিগণ নমই তুম্ভর চরণ এ কথা পিতাঙ্কু মু পূর্বে স্নেহে পুছিলি পুত্র ভাবে সে মতে ন দেলে উত্তর এবে সুদয়া তুম্ভে কর আবির হোত্র তাহা শুনি বলন্তি শুণ নৃপমণি। আবির্হোত্র উবাচ যে কর্ম অকর্ম বিকর্ম এ তিনি কহন্তি নিগম ঈশ্বর বাক্য তিনি বেদ ব্রহ্মা শঙ্করে নুহে ভেদ এণে মোহিত সর্বজন ন বুঝি বেদর বচন পরোক্ষে ধর্ম বেদ কহে পুত্রকু জেহ্নে বাপ মায়ে। ঔষধ কটু তিক্ত আনি কহন্তি নানা চাটুবাণী মধুর বস্তু থই তଳେ লোভে ভুঞ্জান্তি তাকু বଳେ সে জেহ্নে হরে তার রোগ আনন্দে করে সুখ ভোগ বেদ বচন এহি মতে କରାନ୍ତି କର୍ମ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ କହନ୍ତି ନାନା ମତେ ବାଣୀ କର୍ମର ଫଳ ପରିମାଣୀ ଯେ ଫଳ ଲୋଭେ କରେ କର୍ମ କର୍ମେ ତା ହୁଏ ମତି ଭ୍ରମ ଏହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣ ଯେ ଧର୍ମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ନ କରଇ ବେଦବାଣୀ। କରନ୍ତି ମୂର୍ଖଙ୍କର ରୀତି ବିକର୍ମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପାନ୍ତି ଏହା ବିକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ଅକର୍ମ ଶୁଣ ନୃପମଣି ନାନା ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଶୁଣି ବେଦ ବଚନ ନ ପ୍ରମାଣୀ ଭେଦ କରନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ପାଷଣ୍ଡ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମତେ। ନିନ୍ଦନ୍ତି ବେଦ ବାକ୍ୟ ନିତେ ପାଷଣ୍ଡ ବାଦ ଅନୁମତେ ଉଭୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ନିରାଶି ଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ସହି ଅକର୍ମ ମତ ଏ ବିଚାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ଯେ ଧର୍ମ କହେ ବେଦ ମତେ ଆନନ୍ଦେ ଧରି ତାହା ଚିତ୍ତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦି କର୍ମ ଫଳ ଯେ ଭାବେ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ସେ ଫଳ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତେ ଭକତି ଭାବ